In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum. Tato bacho. Ichu class 8th khatar subject math. Chapter says paran direct and inverse proportions. The as paro is exercise 12.1 question number 1 and question number 2. किताब खोलियो तुम पनी पेज नंबर 14 पे. Question 1 वुचो तुम. Which of the following are in inverse proportion? Tachu wanan nimo manz yimam statement dit. Achu wanan imo manz kus inverse proportion. Okay? Inverse proportion go. अगर ऐसे increase गस एकस quantity में so increase कर बिकस quantity में decrease या अगर एकस quantity में decrease गस बिकस मज गस increase तच इस नया से inverse proportion तद बरक्स पुरुता direct proportion गो अगर ऐसे increase in one quantity आस सो कर increase in another quantity या decrease in one leads to decrease in another. But in inverse proportion, increase in one leads to decrease in another and decrease in one leads to increase in another. Part first shuguro, the number of workers on a job and the time to complete the job. Number of workers on the job, the time to complete karnas. Isha direct proportion ki nish inverse. उसे सोचो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आसन ज्यादा कह काम करने खतर तिम लग टाइम कम गो एकस मज गो इंक्रीज बिकस मज गो डिक्रीज अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आसन कम गो डिक्रीज तिम लग टाइम ज्यादा गो इंक्रीज कथा समझ गो लिहाजा कर एकस मज ये इंक्रीज गस बिकस गस डिक्रीज दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन गो पार्ट फर्स्ट लिखो यह इनवर्स प्रपोर्शन. Okay, and part second. Part second show the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. दबा अगर हसे कह सफर तय करनस युस टाइम लगे तो बे यीचा डिस्टेंस कवर गस मगर स्पीड ये यूनिफॉर्म स्पीड गई ये हसे अकई स्पीड आस यानी अगर आ गाड़ पकान अमिश कह टाइम लगान यह सफ़र तय करनस टाइम टेकन फॉर ए जर्नी तो पत डिस्टेंस कड़ान अ दौरान मगर यह डिस्टेंस यह करान विद यूनिफॉर्म स्पीड गई इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम गो ये टाइम अमिस सेम लगे डिस्टेंस कड़नस गो अत न इनक्रीज न डिक्रीज लिहाजा कर इनवर्स प्रपोर्शन कह गो पार्ट सेकंड लिखी तो नो इनवर्स प्रपोर्शन. अम पे पार्ट थर्ड एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. अगर कल्टिवेटेड लैंड गो ये जमीन फसल हेको वपदित अगर तमुक एरिया ज्यादा एरिया अगर ज्यादा फसल ते नीर ज्यादा एरिया अगर कम फसल ते गस कम गो इंक्रीज इन वन लीड्स टू इंक्रीज इन अनदर डिक्रीज इन वन लीड्स टू डिक्रीज इन अनदर तेल ये इनवर्स प्रपोर्शन गो अत लिखो नो इनवर्स प्रपोर्शन. तो गोब्रो कत ग क्लियर. अम पे पार्ट फोर द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. अगर हसे टाइम अकिस गाड़ लगान कह जर्नी युस मुकर्रर कर्म यह कड़नस बे तमिस स्पीड उसे अगर स्पीड अमिच तेज आ टाइम लगे कम. ओके अगर स्पीड अमिच गाड़ हज कम आ टाइम लगे ज्यादा गो यह इनवर्स प्रपोर्शन. ओके अम पे पार्ट फिफ्थ the population of a country and the area of land per person. कुन मुल्क आबादी बे तिम मुल्कुक जमीन युस प्रथ कन शख्सस मिल
हना सोचो अगर कुन मुल्क आबादी ज्यादा आस लैंड अकिस शख्सस मिल सह मिल कम अगर आबादी कम आस लैंड मिल ज्यादा मिलना गो तेल इनवर्स प्रपोर्शन तेल थो गोब्रो याद part first part 4 and part 5 they are in inverse proportion. Okay, then there is question number 2. Question number 2 is in a television game show the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Ak television game show chu gasan tat man jus inam khatar pons asa chuk thomut su chu equally divide gasan barabar taqseem gasan winners maz yim ye game zena ch. Complete the following table. Achu table karun complete and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. Akh table karun complete. Empathy puchun yus prize money dicak imen individual winner imen zenan walen isha directly proportional kin inversely proportional prize money imen winners. Table lekho is called is banao table chu number of winners chu column akh number of winners upon prize for each winner prize for each winner. Okay, اکھ زٕ ژور پانٛژھ ٲٹھ دہ وُہ. فار ایگزامپل اگر ونر اکوے آسہِ پرایز مٔنی میلہِ أمِس تیٚلہِ 1 لچھ. اگر ونر زٕ آسہِ گوٚو دۄن منٛز گژھِ یہِ لچھ تقسیٖم گوٚو أمِس میلن 50,000. اگر وۄنۍ ونر ژور آسن اگر ونر ژور آسن پرایز مٔنی چھِ 1 لچھ گوٚو تیٚلہِ گژھِ یہِ تقسیٖم ژورن منٛز گوٚو ڈِوایڈ باے گژھِ 4 گوٚو اتٮ۪ن 25,000 25,000. اگر وۄنۍ ونر 5 ٲسۍ گوٚو یُس یہِ 1 lakh پرایز مٔنی چھُ اتھ گژھِ تقسیٖم 5 منٛز گوٚو اتہِ کیاہ سا یِن یِمن 20,000. تۄہہِ چھا کتھ گژھان گوٚبریو کلیر. اگر وۄنۍ ونر 8 ٲسۍ گوٚو 1 lakh یُس چھُ اتھ کیاہ سا گژھِ ڈِوایڈ 5 سۭتۍ 5 2s are 10 سوری اتھ گژھِ ڈِوایڈ 8 سۭتۍ گوٚو اتہِ کیاہ سا یِن اتہِ کیاہ سا یِن 12,500 12,500 گوٚو 12,000 تہٕ 500. اوکے, اگر وۄنۍ ونٲرٕس 10 ٲسۍ یہِ لچھ رۄپیہِ گژھِ 10 منٛز ڈِوایڈ اتہِ یِن 10 ساس 10 10 100 گوٚو 10 ساس. اگر وۄنۍ ونٲرٕس 20 ٲسۍ تیٚلہِ یِن اتہِ 5 ساس. گوٚو سوال اوس اَسہِ وَنان گۄڈٮ۪تھ تُہۍ کٔرِو سُہ ٹیبل کمپلیٖٹ. ونر اوس اکھ پرایز مٔنی ٲس 1 لچھ گوٚو اگر ونر اکُے آسہِ گوٚو 1 لچھ رۄپیہِ ترِ تٔمِس. اگر ونٲرٕس 2 ٲسۍ یہِ لچھ گژھِ دۄن منٛز تقسیٖم گٔے 50,000. اگر ونٲرٕس وۄنۍ 4 ٲسۍ یہِ لچھ گژھِ 4 منٛز تقسیٖم گٔے 25,000. اگر وۄنۍ ونٲرٕس 5 ٲسۍ یہِ لچھ گژھِ تقسیٖم 5 منٛز گٔے 20,000. اگر ونٲرٕس وۄنۍ 8 ٲسۍ یہِ لچھ گژھِ تقسیٖم 8 منٛز گٔے 12,500. اگر ونٲرٕس 10 ٲسۍ یہِ لچھ ایماونٹ یُس چھُ یہِ گژھِ تیٚلہِ تقسیٖم 10 منٛز گٔے 10,000. اگر ونٲرٕس 20 ٲسۍ تیٚلہِ گژھِ 1 lakh ایماونٹ ڈِوایڈ ایمنگ 20 تتٮ۪ن 5,000. تۄہہِ وٕچھو گوٚبریو یاد تھٲیِو یوٗت یوٗت نمبر آف ونٲرٕس لٔگۍ بڑنہِ تیوٗت تیوٗت لوٚگ پرایز گٹنہِ. ونر اوس اکُے پرایز اوس لچھ. ونر آیہِ 2 پرایز گوٚو کم. ونر بڑے ونر گٔے انکریٖز پرایز مٔنی گوٚو کم.
winner go bay increase, prize money go come. Go increase in one leads to decrease in another. Tel chai direct proportion kin inverse. Go tel hence it is an inverse proportion. This is inverse proportion. Guys, increase in one leads to decrease in another. Direct smash increase or decrease in one leads to increase or decrease in another. Yet increase in one quantity, increase in the number of winners leads to decrease in the prize money. Okay, so this was question 1 and question 2. You correctly note. Thank you very much.